ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପିପୁଲ ଆର୍ ଦ ମାଷ୍ଟର। ଆମେ ମାଲିକ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଆଜି ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଭଗବାନ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବ ନା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବ ନାହିଁ? ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ପ୍ରାୟ 1993 ପିଲା ଏଜି ଛକରେ ଏଇ ଖରା ଏଇ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ପାଇଁ। ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ା କାମ କରୁଥିଲେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, BSKY କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପେଟର ଦାନା ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଚଳିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିପାରିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ? ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଜି ବିଜେପି ଅଛି, କାଲି ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଆସିବ, କାଲି ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବୁ, ଯେ ସେଇ ସରକାରରେ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଇଏ କି କଥା? ଆଜି ଏ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍ଡ କରିଛି। ଗାଡ଼ି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ସେପଟକୁ ଟିକେ ଯିବି ପଶିବି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଦେଖାଉଥିଲା ଗୋଟେ କେଉଁ ଟିଭି, ଗୋଟେ ଲୋକ 15 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟେ, ବ୍ରାଇଟ୍ ପିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି, ତାକୁ RTO ଅଟକେଇକି ତାକୁ ସିଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲା ବାବୁ ମୁଁ ତ 15 ଦିନ ହେଲା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଫିଟନେସ୍? ନା ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନି। କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉନି? ଆଜି ମୋ ଘରେ କ'ଣ ବଲ୍ବ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉନି? ତା ବୋଲି କ'ଣ ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ? ଘରକୁ ଜବତ କରିନେବ? ହଁ, ଏ ନେଇକି ସେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ସକାଳେ ଯେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି 5000 ଗାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉନି, ଆପଣ କିଣିପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ରେ, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତୁମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କର, ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କର। ସେଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ ହେବ। ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଜମା ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକେଇକି ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ସିଜ୍ କରିନେଲୁ, ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଅ। ଇଏ କି କଥା ଏସବୁ ଚାଲିଛି? ଏ ସରକାରରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ପକେଟକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ଆଜି ପଲିସି ନିଆଯାଉଛି। ଆମ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ, ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଜି ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁନି ଆମେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ କି ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ସେ କଥାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ବୟସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜିବନି। ଆଜି ସକାଳେ ତ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ IPS ଅଫିସର ରିଜାଇନ୍ କଲେଣି, ଯିଏକି ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି IAS IPS ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ରିଜାଇନ୍ କଲାଣି ମିନାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏ ସରକାରରେ ହେଇଛି। କେହି କାହା କଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ସରକାରଟି ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର। ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ କେଜିରୁ ପିଜି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଆଜି ବାହାରିଲା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲା ପରେ ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ତାପରେ ବାହାର କଲେ। କ'ଣ 100-200 ଟଙ୍କା ତୁମେ କହିଲନି କଲେଜ ଫିସ୍, ସେଟା କେହି ମାନିଲେନି। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତକୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଛୁଆମାନେ ଆମ ପିଲା, କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଜିନିଷ। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ସରକାରକୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପିପୁଲ ଆର୍ ଦ ମାଷ୍ଟର। ଆମେ ମାଲିକ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଆଜି ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଭଗବାନ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି
मत लगुच काम जना ना नुआ पिला सब आसते किए विधायक होती मंत्री हो गले जड़े दी जन छाड़देले काम जना ना काम केमती करा जाए आपणकर ब्यूरोक्रेसी को केमती हैंडल करा जाए हाँ आप एगुड़ा किसी जना ना से दे आर मान आप बही कि अनफर्चुनेट कथा से तुम कहल कौन ना वेबसाइट आम करेक्शन कर छाड़देव आज्ञा से गोटे जोड़े भूल थे गोटे कौच गोटे जोड़े भूल थे आप सीना पिला वेबसाइट देखिकी करेक्ट करदे 2000 प्लस भूल बाहर अच्छा मु तो गोटे कथा मुझे जापारे ओडिशा आसेम्बली कर्णाटक आसेम्बली फोटो लगे कहीं जापर नहीं नहीं से है मु कहूँ सरकार कार्यधारा मुझे डिटेल्स सरकार कार्यधारा आप विधानसभा फोटोटा को जापारे से ऑफिसर मैंने से जगार बसबार कौन से अधिकार अच्छी कि आज सेक्रेटेरिएट फोटोटा को आप जापारे मुझे कहूँ कार्यधारा सरकार केमती चली मुझे कहूँ आज प्रत्येक क्षेत्र में ये सरकार टोटाली फेल्ड तांकर कौन सी नैतिक सामाजिक बंधुगण आपण मानक धन्यवाद आपण सबुबले यथा समय पहुँची लोक मानकर स्वर को सरकार पाखे पहुँचाई मु धन्यवाद देवी देवाशीष नायक सार पूर्वतन मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता से मध्य आपण को कहले सविशेष क्यों भाव में राज्य में क्यों वातावरण रे सरकार चलती आपण माने जानिचंती दीर्घ 20 दिन हम दीर्घ 20 दिन रु ऊर्ध्व समय हम गोटे संगठन ऑल ओडिशा स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन लोअर पीएमजी धारणा बस एवं ए ऑल ओडिशा स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन मेंबर कौ माने ना एमाने होचंती समस्त जणे जणे स्वास्थ्य मित्र पाखापाखी 900 पाखापाखी 993 जन स्वास्थ्य मित्र जो माने 2018 मसीह विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड कथा कहतु गोपबंधु जन आरोग्य कार्ड कथा कहतु कि बीएसकेवाई कार्ड कथा कहतु जो माने हॉस्पिटल रे रही साधारण गरीब लोक मान जो माने कार्ड नहीं जाउथले स्वास्थ्य सेवा पाई से मानकु सेवा जोगे आसुथिले आपण माने चिंता करंतु प्रतिटी सरकारी और बेसरकारी हॉस्पिटल रे जड़े दुई जन आवश्यक मते स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट करा जाइतला लोक मानकु सेवा देवा एवं जो चोरी हॉस्पिटल वाला करंती कार्ड देखिले पैसा घसी दियंती कार्ड घसी देबा अकाउंट शून्य ये जो चोरीटा हॉस्पिटल मालिक माने करंती आकु जगिया पे स्वास्थ्य मित्र मानकु सरकार नियुक्ति देइथिले एवं आज काली पहर दिन देइ नथिले 8 वर्ष तले 2018 मसीह देइथिले आज 8 वर्ष पर राति अधिया स्वास्थ्य मित्र मानकर कौन आवश्यक पड़ानी सरकार को आपण मैंने चिंता करते ये गोटे सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जे इस्ताहार नियुक्ति पत्र दबा कथा कही सरकार आसला चाकरी दबा कथा कही सरकार आसला किंतु सरकार को आसला परे जो मानक पाखे नियुक्ति थिला जो मानक पाखे नियुक्ति पत्र थिला ताकू छड़े नबार कार्य सरकार करुछि आपण चिंता करंतु 2018 मसीह चाकरी पाइथिबा स्वास्थ्य मित्र मानक चाकरी ए भारतीय जनता पार्टी सरकार रातिक भितर छड़ी निगला जहाँ को विरोध करी दीर्घ 20 दिन हम लोअर पीएमजी रे संघ धारणा रे बस स्वास्थ्य मित्र माने धारणा रे बसचंती सेमानक मध्यरु 70% रु ऊर्ध्व होउचंती महिला किए शिशु काखे की बसिछि किए घर द्वार स्वामी स्त्री पिला छुआ संसार छाड़ी के आसी राजरास्ता रे बसिछि आपण मानकु एथिपई लोक माने भोट देइथिले सरकार को कि आपण माँ भौणी मानकु राजरास्ता को नहीं आसबे आज हम माँ भौणी माने राजरास्ता रे बसचंती 20 दिन हम इतिमध्य 20 राति बीती गलानी कौटी शौच होउथिबे कौटी गाधौथिबे कौटी खाउथिबे इज्जत नीलाम करछ लोअर पीएमजी रे महिला मानकर ए सरकार को लज्जा लगुनी ए सरकार चेतिबा दरकार सार कहला भलिया ब्रेड एंड बटर पई
शीत वर्षा खरा काकर प्रचुर वर्षा सेमती राजरास्तार बस कांग्रेस दल तरफ पूर्ण समर्थन दि जाइए एवं आज आम कांग्रेस दल तरफ पीसीसी सभापति निर्देश रे आम सरकार पाखे दाबी रखापी चाहूँ कि सेमानंकु तुरंत चाकरी फेरई दि जाऊ। आपण माने हॉस्पिटल मालिक माने चोरी करेंगे टैक्स पैसा एवं से आपन को परसेंटेज देवे आपन को सुविधा हो गला। स्वास्थ्य मित्र माने जो रोते से माने चोरी धरुले चोरी धरी केमती न धरा राज्य में चोर को केमती चाबी काटी धरई दि से न्याय आप स्वास्थ्य मित्र मान को छटई कर ये हूँ सरकार योजना। आपण माने चिंता करंतु केउ बड़ी भाव में सरकार चली राज्य में आम पाखे बहुत उदाहरण अच्छी हॉस्पिटल मालिक माने चोरी करुचंती जोड़ी स्वास्थ्य मित्र माने प्रतिवाद कर चोरी रोकी आम पाखे एमती अनेक उदाहरण अच्छी जोटी गोटे गरीबटीए जापारुनी कार्ड धरी आसी भुवनेश्वर पहुँच जाइए कटक में पहुँच जाइए किंतु कौटी केमिति स्वास्थ्य सेवा ये पाइब केमिति तार रोग भल हम ताकू से हाथ धरिकी नहीं स्वास्थ्य मित्र माने ताकू भल करके घर को पठे डिस्चार्ज पर्यंत एडमिशन रू नहीं डिस्चार्ज पर्यंत स्वास्थ्य मित्र माने काम कर 2018 रु 8 वर्ष 2026 होगला एते 8 वर्ष काम कला परे आपण राताराति हटई देवे छटई करदे परिवार कथा चिंता करेंगे भविष्य कथा चिंता करेंगे। ये लड़ई जोरदार हम पीसीसी सभापति भक्तचरण दास को निर्देश रे नेतृत्व रे आमे कांग्रेस दल स्वास्थ्य मित्र को समर्थन जनाई स्वास्थ्य मित्र मान पछरे अच्छी आमे मध्य स्वास्थ्य मित्र मान अनुरोध करुचु से धैर्य हरा हेबेनी ए लड़ई निर्णायक लड़ई जीवन जीविकार लड़ई ए लड़ई शेष पर्यंत आमे सांगे अच्छु आपण लड़ी चलतु आमे सांगे अच्छु जो पर्यंत हक अधिकार चाकरी फेरी न पाई सम्मान सहित ये हूँ मुकेश महालिंग ट्वीट बाबा नहीं फेसबुक रे पोस्ट करते सबू हॉस्पिटल हेल्प डेस्क कथा कहते कुआडे गला से बाबा आज जानते मुकेश महालिंग कि स्वास्थ्य मित्र माने कौटी अच्छा बारंबार विधानसभा स्वास्थ्य मित्र मान प्रसंग में कथा उठी आप समाधान करेंगे राज्यर प्रति हॉस्पिटल जदि आप बीएसवाई चलैया चाहते टैक्स पैसा को सुरक्षित भाव में लोक मान सेवार लगे चाहते तो स्वास्थ्य मित्र पदवी रहा जरूरी। जदि हॉस्पिटल मालिक हाथ भांगिले किडनी ऑपरेशन करिया कहीं पैसा काटुची ठंडा ज्वर हेले एडमिशन करदे अपेंडिक्स ऑपरेशन है बोली कहीं पैसा लुटुची काश हेले 6 दिन एडमिशन करके जोटा 500 टका मेडिसिन रे भल हम 5 लाख बिल काटी दौरान कार्ड रू से टंका कार ओडिशा लोक टैक्स पैसा राज्य में भांडामी चली चोरी हम राज्य में आउ जी चोर धरिया रहा विदा करदे राताराति कांग्रेस दल कदा भी टॉलरेट करबनी आम आपण माध्यम चेताई देवाई चाहूँ एवं हॉस्पिटल मालिक मानक चाहूँ तुम केते चोरी कर चिठा आम पाखे अच्छी गोटे गोटे कर खोलू स्वास्थ्य मित्र केबे कौ दिन कौ हॉस्पिटल चोरी है धरी सबू तथ्य सहित आम आपण सामने रखी तुरंत स्वास्थ्य मित्र मानक चाकरी दि जाए। कांग्रेस दल पूर्व समर्थन करता आज आउ थे समर्थन घोषणा कर सरकार को अनुरोध करुच्ची दाबी करुच्ची जदि चाकरी नदब चाकरी तुरंत दियो जदि नदब जोरदार आंदोलन हम। धन्यवाद। गोटे मिनट।